السلام عليكم. بونجور تو الموند. واش نتوما من عشاق القهوه اولا من عشاق الشاي؟ اتاي كيف ما بغى يكون الحال. اليوم انا جبت لكم جوج وصفات قهوه وشاي، ولكن ماشي كيف القهوه والشاي المعتادين. قهوه وشاي خاصين بهذا الفصل ديال الصيف هذا، قهوه وشاي متلجين. نتمنى انكم تبقاو حتى الاخر وتشاهدوا الفيديو، وإلا عجبكم بطبيعة الحال تخليوا لي واحد اللايك وواحد التعليق، وماذا بيا إلا جربتوا الوصفة وترجعوا عليا الأخبار في التعاليق. Alors je me demande bien si vous êtes plutôt café ou thé. Dans tous les cas aujourd'hui, je viens boire tous les deux. Que vous soyez plus thé ou plus café, je viens vers vous avec deux recettes de thé et de café, mais pas de thé et de café à l'accoutumée ou comme vous le pensez. Aujourd'hui, je vous propose deux recettes de thé et de café glacés, spéciales pour cette période estivale. J'espère que vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire, un like, et bien sûr, je serai très heureuse si vous testiez la recette et qu'elle vous plaît, et si vous me faites un feedback dans les commentaires. باش غنصاوبوا هذا المشروب ديالنا اليوم ولا هذا الكافي كلاسي ولا الدالغونا كافي، غنحتاجوا حليب بطبيعه الحال، غنحتاجوا نفس القياس ديال القهوه السريعه الذوبان، نفس القياس ديال السكر، نفس القياس ديال الماء سخون، ضروري يكون سخون باش يذوب لنا القهوه السريعه الذوبان. كنحتاجوا لي كلاصه باش نسموها، تقدروا تنسموها باش ما بغيتو. انا هنا غنسم واحد الكاس بالفانيلا وواحد الكاس بالقرفه. Alors pour préparer notre dalgona café ou café glacé, ça peut être aussi un café glacé, on va avoir besoin de lait, de la même quantité en fait, comme vous voyez sur la vidéo, de café instantané en poudre, de sucre semoule, vous pouvez le remplacer bien par le sucre brun bien sûr, et d'eau chaude. On va avoir besoin de glaçons. Et pour aromatiser mes cafés, je vais avoir besoin de, je vais utiliser en fait de la vanille et de la cannelle, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. بالنسبه لهاد الوصفه تقدروا تستغناو على السكر، غير هي هذيك لاموس ما غاديش تكون بنفس الدرجه، ما تكونش شاده راسها، دغيا غادي تمشي لكم. يعني بالناس اللي ما كيبغيوش السكر هو اللي كيخلي ان تتكون ديك لاموس. تقدروا تعوضوا السكر بالسكر البني، الحليب تقدروا تستعملوا حليب نباتي كيف بغيتوا. Alors pour la recette, vous pouvez vous en passer du sucre, sauf que la mousse elle ne sera pas aussi dense que quand on utilise en fait le sucre. Et comme je vous l'ai déjà dit, le sucre peut être remplacé par du sucre brun ou du sucre de canne, comme vous voulez. Pour le lait, vous pouvez utiliser n'importe lait qui vous plaît le plus. Du lait végétal ou autre, le sucre de coco ou autre, comme vous voulez en fait. Et pour les aromates aussi, vous pouvez les changer à votre guise. وبالنسبة حتى التنسيمة أنا اللي اختاريت هنايا تقدروا تغيروها على حسب الذوق ديالكم. دونك بروميير دي شوز، اول حاجه غناخذ واحد الاناء. je vais prendre un récipient, je vais y mettre le café, le sucre, je vais utiliser aujourd'hui la cannelle, plutôt la vanille. ندير شويه د الفانيلا، ما نديرش لا كانيل باش وغادي je vais mettre لو شود، وغادي ندير الماء السخون كيف قلت لكم نفس القياس. يعني كتعبروا بشي بلي كويير سوب بمعلقات كبار او لا باش ما بغيتو. دونك en fait vous mettez la même quantité de sucre, de café soluble et d'eau, et on commence à fouetter jusqu'à ce qu'on ait une crème mousseuse très dense. وغادي نبداو نطربوا حتى نحصلوا على واحد الكريمه اللي هي شاده قابطه في راسها مزيان. وفقط للتوضيح، انا ملي قلت نفس القياس ديال القهوه سريعه الذوبان السكر والماء ما عنيتش بها الميزان، بالعكس انا عنيت بها يعني نفس القياس بالمرئي. مثلا الا قستو ربع كاس او نصف كاس غديروا ربع كاس من كل حاجه، او الا درتو جوج او ثلاثه المعالق غتعبروا جوج او ثلاثه المعالق من كل حاجه. Voilà, donc juste pour préciser, quand j'ai parlé de même quantité de café soluble, eau et sucre, en fait, je voulais pas dire les quantités pesables. Ça veut dire
Je parlais pas du poids en fait, mais je parlais de la quantité visuelle. Ça veut dire si vous avez opté pour, par exemple, un quart de verre de café soluble, ben vous faites de même pour l'eau et le sucre, un quart de verre. Si vous avez effectué la mesure par une cuillère à soupe par exemple, prenez la même mesure, une cuillère à soupe pour toutes. هنا هلا الشكل ديال الكريمه ديالي كيف رجع كيف كتلاحظوا. دابا غناخذ الكيسان ديالي غندير فيهم لي كلاصون. جو في ميتر ان فيت دي كلاصون دون مي فير. فوالا على حسب القياس اللي بغيتو. هنايا غادي نعمر الحليب. Je vais verser le lait. Alors ici le lait vous pouvez le verser à moitié, vous pouvez le verser aux 2 tiers. هنا الحليب تقدروا تخويوه حتى النصف حتى الثلثين. علاش؟ على حساب درجه يعني القسوحيه ديال الكافي اللي غادي بغيتو. Alors selon la densité ou selon le café, est-ce que vous le voulez corsé ou moins corsé. Donc انا غندير واحد corsé واحد moins corsé. Voilà. Donc je vais ajouter dans celui-là. يعني ملي كتبغيوه قاصح بطبيعه الحال غديروا لا كونتيتي ديال. تقدروا لا موس تحطوها بواحد جيب حلواني. Pour la mousse, vous pouvez la poser en fait à l'aide d'une poche à douille. Ça fera aussi très joli. Voilà. الدالغونا ديالي اولا الكافي كلاسي فويتي ديالي وجد. غادي ندوزو دابا الوصفه الثانيه. Voilà, mon dalgona café ou mon café fouetté glacé, il est prêt. On va passer maintenant à la deuxième recette. غادي نحتاجو اذا لهاد الوصفه هذه. دونك on va avoir besoin pour cette recette d'un litre d'eau. غادي نحتاجو لتر من الماء. غنحتاجو 3 ديال الساشيات. انا خديت هنا الشاي الاسود، تقدروا تاخذوا الساشيات ديال الشاي الاخضر. Donc je vais avoir besoin également de 3 sachets de thé. Vous pouvez prendre le thé qui vous plaît le plus. Ici j'ai pris du thé noir, vous pouvez remplacer par du thé vert ou autre. غادي نحتاجو اختياري كيبقى واحد المعلقه او جوج ديال العسل. Donc on va avoir besoin également d'une cuillère ou deux à soupe de miel. Des morceaux de gingembre frais, طريفات ديال الزنجبيل الطري، نص ليمونه، une demi orange et un citron. واحد الحامضه. اول حاجه غنبداو بها غناخذوا الماء بارد عادي، يعني ماشي ما مطيبناش، ماشي سخون. Donc première des choses, on va prendre l'eau. L'eau, elle est à température normale, on l'a pas bouillie. وغنديروا فيها الساشيات ديالنا ديال اتاي ونخليوهم يتانفوزاو على الاقل ساعه. Donc on va mettre les sachets de thé et on va laisser infuser au minimum 1 heure. من بعد ما دازت ساعة، alors après l'heure, je vais enlever mes sachets. غادي نحيد هاد الساشيات ديال الاتاي. Donc je vais enlever mes sachets. وغادي نوضع في هذا المشروب ديالي لي طرونش ديال الحامض وديال الليمون اللي وجدت قطعت وديال السكينجبير. Donc en fait, je vais mettre à l'intérieur de mon thé les tranches d'orange
de citron et de gingembre. Et je vais laisser refroidir toute une nuit et je vais consommer. Bien sûr, je vais ajouter du miel. Je vais le sucrer avant de le mettre au frigo pour la nuit. Si vous voulez non sucré, vous pouvez vous en passer. وانا دابا غادي نزيد له العسل ونخليه ليله كامله في الثلاجه يبرد مزيان من بعد قبل الاستهلاك ديالو. نتمنى ان وصفاتي اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous en plut. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.